baik semuanya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Sia dan juga Mbak Lea yang sudah hadir tentunya pada malam hari ini. Mbak Leoni tadi izin ya, karena beliau lagi ada kerjaan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali ya materi Maaf, yang Her, kita. kurang suaranya kecil. Oh kecil ya? Coba saya tes. Halo, halo, kalau sekarang masih kecil kah suaranya? Sudah lumayan jelas. Oke deh. Nah, ya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Mana pada pertemuan kedua ini tema yang akan kita bahas mengenai Vergangenheit und Erlebnisse ya. Yaitu Vergangenheit ini masa lalu, Erlebnisse ini pengalaman gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan membaca seperti biasa ya, beberapa ungkapan dasar tentunya frasa-frasa umum yang berhubungan dengan tema dan materi kita pada malam hari ini ya, teman-teman ya. Nah, pertama di sini saya akan bacakan terlebih dahulu, silakan nanti diulangi ya. Pertama ada Ich habe einen Brief geschrieben. Wir haben gestern Fußball gespielt. Er hat das Buch gelesen. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Ich habe im Restaurant gegessen. Du hast den Film gesehen. Wir haben das Auto gewaschen. Ihr habt die Wohnung aufgeräumt. Saya ulangi ya. Ich habe einen Brief geschrieben. Wir haben gestern Fußball gespielt. Er hat das Buch gelesen. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Ich habe im Restaurant gegessen. Du hast den Film gesehen. Wir haben das Auto gewaschen. Ihr habt die Wohnung aufgeräumt. Oke, silakan dari Mbak Kezia dulu, boleh coba dibaca. Okay. Ich habe einen Brief geschrieben. Wir haben gestern Fußball gespielt. Er hat das Buch gelesen. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Ich habe im Restaurant gegessen. Du hast den Film gesehen. Wir haben das Auto gewaschen. Ihr habt die Wohnung aufgeräumt. Oke, good, dankeschön. Next, Mbak Lea, silakan. Ich habe einen Brief geschrieben. Wir haben gestern Fußball gespielt. Er hat das Buch gelesen. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Ich habe im Restaurant gegessen. Du hast den Film gesehen. Wir haben das Auto gewaschen. Ihr habt die Wohnung aufgeräumt. 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 Oke, good. Good ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini pertama dia bilang ich habe einen Brief geschrieben. Ya, berarti bahwasanya di sini kalimatnya karena tadi ya, Vergangenheit ya. Temanya berarti ini membahas tentang masa lampau ya. Maka di situ dia bilang ich habe einen Brief geschrieben. Saya telah menulis sebuah surat ya. Lalu wir haben gestern Fußball gespielt. Bahwasanya kami bermain bola kemarin. Mbak Kezia suara juga kecil ya? Maaf. Aman, Her, udah. Oh, Mbak Lea mungkin pakai headset mungkin boleh atau apa? Soalnya saya di sini udah saya ganti-ganti juga nih speaker ininya. Gitu ya, Her? Iya, ini udah saya buat paling full ini udah 100% di sini. Coba kalau ganti yang lain takutnya. Halo, halo, kalau sekarang bagaimana? Ini baru keras, Her. Oke deh, siap, siap, siap. Maaf ya. Oke, nah kita ulang ya tadi. Itu tadi saya bilang ya, ich habe einen Brief geschrieben. Ya, saya telah menuliskan sebuah surat. Wir haben gestern Fußball gespielt. Itu kami bermain bola kemarin. Er hat das Buch gelesen. Dia telah membaca buku tersebut. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Itu dia perempuan ya. Itu telah mengerjakan PR.
Ich habe im Restaurant gegessen. Saya telah makan di restoran tersebut. Du hast den Film gesehen. Kamu yaitu telah membaca, yaitu apa? Membaca. Kamu telah menonton film tersebut. Wir haben das Auto gewaschen. Kami yaitu apa? Yaitu kami telah mencuci mobil tersebut. Ihr habt die Wohnung aufgeräumt. Pokoknya kalian itu telah membersihkan itu apa? Apartemen tersebut. Itu ya. Jadi di sini karena kalimatnya menyatakan situasi masa lampau, berarti semuanya adalah hal-hal yang telah dilakukan, gitu ya. Lanjut ya, sebelahnya saya bacakan dulu ya. Ich bin nach Berlin gefahren. Ist zu spät gekommen. Wir sind ins Kino gegangen. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe das Problem verstanden. Hat den Schlüssel gefunden. Wir haben viel Spaß gehabt. Du hast das Glas zerbrochen. Saya ulangi ya. Yaitu ich bin nach Berlin gefahren. Ist zu spät gekommen. Wir sind ins Kino gegangen. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe das Problem verstanden. Hat den Schlüssel gefunden. Wir haben viel Spaß gehabt. Du hast das Glas zerbrochen. Oke, dari Mbak dulu boleh silakan. Ich bin nach Berlin gefahren. Er ist zu spät gekommen. Wir sind ins Kino gegangen. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe das Problem verstanden. Er hat den Schlüssel gefunden. Wir haben viel Spaß gehabt. Du hast das Glas zerbrochen. Oke, good. Ya. Next berikutnya Mbak Fezia. Ich bin nach Berlin gefahren. Ist zu spät gekommen. Wir sind ins Kino gegangen. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe das Problem verstanden. Hat den Schlüssel gefunden. Wir haben viel Spaß gehabt. Du hast das Glas zerbrochen. Oke, good. Question ya. Oke, good. Question ya. Nah, jadi di situ dia bilang ich bin nach Berlin gefahren. Maksudnya saya pergi ke Berlin. Ya, betul saya telah pergi ke Berlin. Ist zu spät gekommen. Dia telah datang terlambat. Wir sind ins Kino gegangen. Kami telah pergi ke bioskop. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden. Bahwasanya dia perempuan berarti ya telah bangun pada jam 6. Lalu ich habe das Problem verstanden. Saya telah memahami masalah tersebut. Hat den Schlüssel gefunden. Dia telah menemukan kuncinya. Wir haben viel Spaß gehabt. Yaitu kami sangat bersenang-senang. Dan kami telah bersenang-senang. Gitu ya. Du hast das Glas zerbrochen. Ya, kamu telah memecahkan gelas tersebut. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Enggak ada, Her. Nggak ada ya. Ada, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini materi kita, pembahasan pada malam hari, kita akan membahas itu mengenai perfect ya. Yaitu penggunaan kata kerja yang menunjukkan situasi di masa lampau. Nah, tentunya kata kerjanya dibagi menjadi dua ya. Ada kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, daftar kata kerja yang tidak beraturan, itu tadi yang saya kirimkan ya, filenya. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Jerman, pembagian waktu itu bagi menjadi tiga. Ada Vergangenheit, Gegenwart, dan Sukun. Vergangenheit ini masa lampau, Gegenwart ini masa sekarang, dan Sukun ini masa yang akan datang. Nah, Vergangenheit ini dia dibagi menjadi tiga sebenarnya. Jadi itu di
pelajari ya juga ya semuanya. Tapi untuk yang di level A 1.2 ini, mungkin kita akan bahas mengenai perfect dulu. Kemudian nanti juga ada preteritum. Tapi preteritumnya itu hanya dasarnya aja. Karena itu nanti preteritum akan dibahas di level A2 untuk yang lanjutannya, gitu ya. Nah, baru yang paling terakhir itu ada pluscuamperfect. Nah, kalau pluscuamperfect ini itu di level B1 nanti baru belajar. Oke, jadi perfect ini sama seperti pas eh, ini ya, seperti present perfect ya kalau di bahasa Inggris. Jadi dia menunjukkan situasi yang telah selesai dilakukan pada masa sekarang. Benar. Miripnya kalau di bahasa Inggris ya. Nah, Gegenwart ini itu di level A1 juga ya, A1.1 sudah kita bahas ya. Itu mengenai present kemarin ya. Itu kalimat masa sekarang. Nah, kalau di sukun ini di level A2 juga kalau di saya biasanya ya, itu pembahasannya mengenai futua ya, future ein. Ya, jadi sama seperti halnya kalau di bahasa Inggris itu apa namanya? Present future tense ya, gitu ya. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah dalam kalimat perfect kita memiliki yang namanya kill verb ataupun kata bantu. Nah, kata bantunya di sini ada haben, ada sein. Nah, di mana pada akhiran kata kerja, pada akhiran kalimatnya kita menggunakan yang namanya participle zwei, yaitu kata kerjanya. Jadi kata kerjanya ini diganti menjadi kata kerja bentuk kedua ya, disebut participle zwei. Nah, dia diletakkan wajib paling belakang ya, dimanapun dia wajib di paling belakang. Nah, contoh di sini ada ich habe einen Salat gegessen. Maksudnya saya telah memakan sebuah salad. Ataupun contoh yang kedua di sini wir sind letzte Woche nach Paris gefahren. Maksudnya kami telah pergi ke Paris minggu lalu. Nah, di sini kan penggunanya haben oder sein. Jadi gimana tuh bedainnya? Jadi haben itu bisa hampir bisa dibilang digunakan pada setiap kata kerja, ya. Nah, hampir seluruh kata kerja itu menggunakan haben. Sedangkan sein ini digunakan kapan? Digunakan biasanya untuk kata kerja yang mengalami apa? Yaitu perubahan atau perpindahan. Ya, perubahan ataupun perpindahan. Jadi perubahannya apa? Perubahan itu misalkan dari tidur ke bangun, dari hidup ke mati. Nah, itu kan perubahan. Nah, perpindahan ini apa? Perpindahan ini dia yang mengalami pergerakan, berarti ya. Nah, perpindahannya itu mengalami pergerakan. Misalkan, seperti di contoh itu kan, bahwasanya Biazin letzte Woche nach Paris. Nah, dia pergi ke Paris minggu lalu. Tapi kan dari tempat dia ke Paris itu kan berarti jaraknya ataupun tempatnya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan pergerakannya. Jadi dia melakukan pergerakan, tapi pergerakannya itu berpindah. Itu kata kerjanya kan, makanya di sini gefahren. Gitu. Nah, kedua kata kerja yang ada di sini, dua-duanya adalah kata kerja unregelmäßig ataupun kata kerja yang tidak beraturan. Nah, itu ada di daftar yang tadi saya kirim, ya. Gitu, kira-kira. Oke, sampai di sini ada perjuangan lagi. Ada pertanyaan? Kalau aku aman, Her. Aman ya? Oke. Terus kalau aman semua, kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini contoh berikutnya. Itu dia bilang ya, was hast du gestern gemacht ya? What did you do yesterday? Mungkin ya kalau bahasa Inggris. Ya, what have you done? Ya, what have you done yesterday? Kan kalau di bahasa Inggris nggak bisa nih kan pakai done. Mungkin lebih cocok what did you do yesterday gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan kemarin? Jadi ingat tadi kan kill verb-nya kita letakkan di tempat kedua, kata kerjanya di tempat terakhir. Nah, ini karena kata kerja makan dia termasuk kata kerja yang beraturan ya. Jadi jadinya gemak. Jadi apa yang telah kamu lakukan kemarin? Ini kalau kalimat tanya. Ataupun misalkan kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes or no. Maka letakkan tentunya tetap ya skill verb-nya di paling depan, kata kerjanya di terakhir. Nah, suggestion tadi kan sama ya, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi, hast du gestern etwas gegessen? Apakah kamu makan sesuatu kemarin? Ya, jawabannya yes or no ya ataupun nein. Lalu tanya, hat ihren Freund angerufen? Nah, ini ada an, berarti itu ya, kata kerjanya adalah kata kerja Trennbar kemarin kan. Makanya di sini Trennbarnya langsung digabungkan ya. Tapi kata kerjanya yaitu kan ini dari kata kerja anrufen ya. Dia berubah menjadi angerufen. Tuh, ya. Jadi
Tanya menelpon temannya kemarin. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ya. Yuk, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke ini ya, grammarnya tadi. Jadi itu kata kerjanya pasti di akhir ya, Her? Iya, pasti. Jadi nggak boleh ditempatkan di tempat selain di terakhir. Itu mau sepanjang apapun kalimat. Itu untuk yang beraturan dan tidak beraturan ya, Her? Iya, siap. Benar sekali. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lihat nih, kata kerja yang beraturan itu apa aja. Nah, jadi kalau kata kerja yang beraturan, contohnya di sini, kita tetap menggunakan yang namanya stem. Ingat ya, akar katanya. Itu akar katanya for, di sini spill, dan di sini mark. Nah, maka ditambahkan apa? Yaitu awalannya ditambahkan ge, dan akhirannya hanya ditambahkan t saja. Maka for menjadi gehört, spill menjadi gespilled, mark menjadi gemak. Nah, untuk yang akhirannya T dan D, ya, stamnya akhiran T dan D, seperti ini kan warten, akhirnya Vart kan, T kan, maka menjadi gewartet, ya, jadi akhirannya ditambah ET, jadi sama halnya misalkan arbeiten, ya, kalau teman-teman menggunakan kata kerja arbeiten, misalkan, nah akar katanya kan di situ arbeit, tadi akan menjadi apa? Maka menjadi gearbeiter, gitu. Artinya tetap sama atau beda, Her? Berarti telah Atau bekerja kayak artinya, pasif sama... Oh, cuma telahnya aja ditambah. Jadi secara ini kan tetap bekerja tadi kan, tapi saya telah bekerja, ich habe gearbeitet, misalkan. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang terakhir nih ya. Oke, tadi di sini kalau yang akhiran dari kata kerjanya yaitu iren. Ya, kalau yang akhirannya iren, maka tidak ditambahkan ge, tapi langsung nih ya, yaitu ditambahkan apa? Yaitu studirnya, en-nya kita hilangkan, tambahkan saja langsung t. Jadi studier. Ataupun misalkan contohnya fotografi kan ya. Nah, maka hilangkan en-nya, langsung tambahkan t, maka menjadi fotografier. Gitu. Nah, ini untuk akhirannya yang iren maksudnya. Oke, Her, mau gampang ya. tanya, Oh, ya, siap. Ya, siap. uh, Ayo, ayo. kalau misalnya dia kata kerjanya itu untrainbare, Mm-mm. Belum ya? jadinya oh Oke. Jadinya apa? Nggak apa-apa, boleh tanya dulu. Jadinya ya gimana? itu jadinya kayak gimana? Makanya aku menanya Oh, banget. oke. Nah, untuk yang untrain bar ini dia. Nah, jadi secara pengaturan peletakannya sama. Cuma perubahannya kan karena dia untrain bar yang tidak beraturan, maka kan perubahannya kan tidak bisa diprediksi. Nah, makanya tadi saya kirimkan tadi yang file tadi itu ya. Nah, itu tadi daftar kata kerja yang untrain bar sekaligus dengan perubahan. Gitu ya. Jadi kata lesen menjadi gelesen, trinken menjadi getrunken, schreiben menjadi geschrieben, schneiden menjadi geschnitten, dan helfen menjadi geholfen. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, jadi pahami sampai di sini semuanya. iya, Oke, Her. Her. Oke, siap. Aman ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk yang tidak beraturan ini memang ya,
Karena dia namanya udah tidak beraturan, jadi tidak bisa diprediksi kan secara perubahan-perubahan. Ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh-contohnya. Ini dia bilang, ich habe gestern Fußball gespielt. Saya telah bermain bola kemarin. Ini kata kerjanya masih beraturan ya. Nah, karena dia bermain bola, berarti kan di situ kan jelas ya, tidak mengalami perpindahan ya. Dia tetap di satu lapangan aja. Kita menggunakan yaitu skill verbnya haben kan. Ataupun yang kedua di sini, er hat das Haus geputzt. Maksudnya dia telah membersihkan rumah tersebut. Ini juga sama, tidak ada mengalami yang namanya perubahan. Karena kan apa? Kok tidak perubahan? Tidak mengalami perpindahan ya. Makanya pakainya haben juga. Nah, di sini untuk kata kerjanya geputzt, berarti ini juga beraturan. Nah, baru nih, yaitu wir sind ins Kino gegangen. Nah, kata kerjanya di sini, yaitu kan perpindahan kan, yaitu bergerak ya kan, pergi kan. Dari kata kerja apa ini? Ya, karena gegangen ini termasuk kata kerja yang tidak beraturan, itu berasal dari kata kerja gehen. Nah, di sini jadinya wir sind. Makanya sein-nya di sini. Karena kan ada perpindahan ataupun perubahan ya, perubahan tempat kan. Pokoknya kami pergi ke bioskop, dia bilang gitu ya. Baru yang terakhir di sini, er ist nach Berlin gefahren. Bahwasanya dia telah pergi ke Berlin. Nah, ini kata kerjanya gefahren sama seperti yang tadi kan contoh yang kedua dia bahwasanya karena dia pergi ya itu melakukan perpindahan ya dari tempat dia ke Berlin. Nah, kali ini juga sama pakainya sein. Maka jadi EAI. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bilang saya pergi ke Berlin, tinggal ganti aja berarti jadinya ich bin nach Berlin gefahren. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu, silakan. So far masih aman. Ya, maaf, suaranya putus-putus pakai ya. Oh, sebentar, Her. Aku ganti internetnya dulu. Oke, aman tadi nggak tadi baru tes. Oke, oke. Oke, ya ada pertanyaan pakainya. Nggak ada, Her. Aman. So Oh, nggak far. ada. Oke, siap. Oke, nah seperti yang saya sebutkan atau sampaikan sebelumnya, nah untuk di pertemuan yang kedua ini kita akan ada latihan tambahan ya. Nah, di sini latihannya yaitu kita akan mencari ya ataupun membuat kalimat dengan kata kerja ini ya. Nah, di sini mungkin akan saya kasih contohnya aja dulu nanti. Jadi teman-teman baru nanti bagi ya. Nah, ini nomor satu, ich lesen gestern ein Buch. Nah, ini kata kerjanya membaca. Karena membaca ini seperti itu bilang tadi kan tidak mengalami perpindahan atau perubahan, maka di sini if-nya kita pakai haben berarti ya untuk field verb-nya. Tapi jadinya ich habe gestern ein Buch, maka kata kerjanya lesen ini beraturan, tidak beraturan maka menjadi gelesen. Ya, jadi ich habe gestern ein Buch gelesen. Saya membaca sebuah buku ya, saya telah membaca sebuah buku kemarin. Ataupun yang kedua, via gehen letztes Wochenende in Kino. Nah, ini kata kerja gehen tadi kan saya bilang dia tidak beraturan yang berubah menjadi gegangen. Maka dianya pakai sein ya karena perpindahan. Jadi via sind letztes Wochenende in Kino gegangen. Ya bahwasanya kami yaitu kapan? Yaitu akhir pekan yang lalu pergi ke bioskop. Itu ya. Nah, sekarang saya bagi nih ya. Itu untuk soal nomor 3, 4, dan 5, 6. Nanti ini kita kasih untuk Mbak Kezia. 7, 8, 9, 10 itu untuk Mbak Lea ya. Nah, kalau sudah bisa jawab, boleh langsung dijawab. Kalau belum bisa dijawab langsung, boleh dicari tahu dulu jawabannya. Jadi setelah dapat, boleh langsung dijawab. Ya, oke, silakan ya. Saya yang dari nomor 7 ya, Her. Iya, benar, Pak.
Oke, kalau sudah bisa dijawab boleh ya. Coba dijawab langsung aja. Her, ini dibacain atau tulis di itu? Dibacain, dibacain. Oh, maaf, saya Aduh. lupa tadi. Oke. Bentar ya, Her. Oke, siap, aman, aman. Aku, Her, mau jawab Oke, bentar. yang nomor 3. Sie hat einen Brief an ihre Freundin geschrieben. Oke, distribusinya karena kata kerja tidak berkurang tadi ya. Oke, Ya. good. Terus yang nomor 4. Er hat die Hausaufgaben vor dem Abendessen gemacht. Good, good. Ya, kayak hadiah tahun pada apa Terus nomor 5. Ihr seid im Sommer nach München gefahren. Oke, ya, right. Yang nomor, nah, mungkin kemarin. Good. Terakhir. Yang terakhir, meine Mutter hat ein leckeres Abendessen gekocht. Oke, good. Ya, ada mudah, hat highlight, kita ada S. Good. Lanjutkan ya. Oke, good. Mbak Lea, sudah bisa? Her, aku boleh tanya nggak, Her? Boleh, boleh, Pak. Silakan. Kan aku buka yang regelmesinya yang dari Her. Terus Mm-mm. di Fahren itu dia hat oder is itu kenapa ya? Oke, nah di situ kenapa ada dua? Itu sebenarnya nanti kasusnya kalau sudah belajar mengenai penggunaan dari ini ya pasif nanti itu. Jadi nanti makanya di situ ada dua. Tapi kalau di sini kan kita karena belajar baru perfect, makanya di situ yang perlu dipatokin ya tetap is aja dulu. Gitu. Jadi belum bisa pakai har. Gitu. Oke. Danke, Hmm. Her. Oke, bisa. Oke, Mbak Lea sudah bisa?
Halo Her, maaf. Oke, aman-aman. Saya cuma dapat satu Her, nggak ngerti. Oke, coba dulu aja. Nanti sambil kita Eh, jelasin, sambil dia jelasin kan. ini yang nomor 8. Oke, apa jawabannya? Wir, wir hat gestern Pizza zum Abendessen gegessen. Oke, nah ingat ya, di sini via. Via itu berarti temannya apa? Habennya berarti apa jadinya tadi? Perubahannya harusnya. Sin dia. Enggak, benar. Maksudnya, kan pakainya kan haben itu kan ada perubahan tergantung dari subjeknya kan. Nanti kita pelajari dulu di level atas Iya. subjek satu. Nah, jadi kalau misalkan contohnya is, kan jadinya kan habe. Nah, zainnya kan adalah bin, kan? Kalau do itu kan has. Ininya adalah bis. Lalu kalau misalkan RVS, maka had ininya is. Nah, kalau via itu kan harusnya haben. Oh, Nah, gitu ya. Jadi kalau ininya baru zin kan. Ataupun kalau iya kalian, ini pakainya juga hab, zainnya berarti jadinya apa? Zainnya berarti zain. Nah, sedangkan di kinder, nah di kinder ini dia jamak, banyak. Nah, spielen bermain. Bermain ini kira-kira dia mengalami perpindahan perubahan nggak? ah, enggak kayaknya Her. Enggak, ya, karena di tempat yang sama kan. Tapi kalau di kinder Iya. ini pakainya apa? Kalau dia tidak berpindah spielen, pakai haben atau zain? Ah, Zan kayaknya Her. Haben. Ya, karena kan Oh, tidak Haben. berpindah tadi kan. Nah, pakai haben. Nah, sedangkan di kindernya, ingat ya, di kindernya ini kan karena jamak. Tapi kalau jamak itu sama seperti wir ataupun boleh juga disamakan dia sama seperti mereka gitu ya. Nah, mereka itu kan bahasa Jermannya kan sie kan. Ini kan juga sama dia Mm-mm. pakainya haben, juga sein, ya kan? Tapi jadinya di kinder, di haben, den ganzen Tag im Garten. Tadi ingat ya, pilihan tadi kan ada saya kasih contoh kan. Dia akan menjadi apa? Itu menjadi gespielt. Jadi di Kinder haben den ganzen Tag im Garten gespielt. Tuh, ya. Nah, yang Iya Her. ke-8 tadi, untuk kata kerjanya sudah benar. Tapi tadi kan yang saya bilang, penggunaan dari kata gantinya aja tadi yang salah kan. Habennya harusnya jadi apa? Ya tetap haben ya. Di Wir haben gestern Pizza zum Abendessen gegessen. Tuh. Nah, lalu trinken. Trinken itu artinya apa? Minum kan? Nah, minum itu kira-kira perlu perpindahan atau pergerakan nggak? Enggak. Enggak. Berarti pakainya haben atau zain? Haben. Oke, haben. Berarti habennya untuk ih apa? Habe. Habe. Trinkennya tadi ingat nggak jadinya apa? Dia tidak beraturan ya. Getrinken. Getrunken. Getrunken. Oke, jadi coba bacain. Jadinya apa? Ih. Ich habe heute Morgen einen Kaffee getrunken. Oke, good. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya terakhir, Zayen. Melihat. Apakah mengalami perpindahan atau perubahan saat melihat? Tidak. Tidak. Tetap kan di situ aja kan? Berarti pakainya haben atau zain? Haben. Haben. Berarti untuk R, habennya apa? Hat. Hat. Berarti jadinya Zayen itu tinggal tambahkan ge aja depannya, karena dia juga tidak beraturan. Er hat einen interessanten Film im Fernsehen gegangen atau apa ya? Salah. Gegangan, kalau gegangan itu pergi ya. Zayen Oh, tambahkan ge saja. Jadinya, gesehen. oke. Gitu. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini, Mbak Lea? Alhamdulillah bisa sedikit. Oke, bagus ya. Nah, nanti yang penting diulangin terus saja ya. Jadi nanti diulang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Gitu ya. Oke deh. Sekarang kita lanjut ya ke latihan lagi ya, teman. Ya. Nah, di sini kita akan lanjut pembahasan kita yaitu Verstehen von Erzählungen über vergangene Ereignisse.
Jadi kita akan mendengarkan ya, memahami cerita-cerita tentang peristiwa di masa lalu, kan? Oke. Nah, di sini yang pertama dia bilang ich bin letzte Woche nach München gefahren. Bahwasanya saya yaitu pergi ya, gefahren tadi kan. Itu saya telah pergi, yaitu letzte Woche berarti minggu lalu ke München. Lalu ich habe das Brandenburger Tor besucht. Berarti bahwasanya saya telah mengunjungi yaitu gerbang Brandenburg. Ich habe in einem großen Restaurant gegessen. Saya telah makan di sebuah restoran yang besar, dia bilang ya. Ich bin abends ins Hotel gegangen. Pokoknya saya telah pergi ya, itu ke hotel ya, ataupun saya kembali ke hotel pada malam hari. Lalu yang terakhir, ich bin am nächsten Tag zu einem anderen Ort gefahren. Pokoknya saya pergi ya di hari berikutnya ke tempat yang lain. Ya, jadi nanti tinggal sama ya seperti kemarin, kalau benar itu richtig ya, apakah sesuai ataupun sama dengan audio. Kalau tidak sama dengan yang di audio berarti salah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin untuk soalnya, silakan. Ada ya. Dan ya, ya. Silakan didengarkan ya untuk audio yang pertama ya teman-teman ya. Audio 1. Letzte Woche bin ich nach Berlin gefahren. Ich habe viele Sehenswürdigkeiten besucht. Zum Beispiel das Brandenburger Tor und den Fernsehturm. Es war ein wunderschöner Ausflug. Am Abend habe ich in einem kleinen Restaurant gegessen und bin später ins Hotel gegangen. Am nächsten Tag bin ich zurück nach Hause gefahren. Oke, silakan ditandai dulu ya. Kita putar audio sekali lagi ya. Oke, silakan ya. Coba didengarkan kembali untuk audionya teman-teman ya. Audio 1. Letzte Woche bin ich nach Berlin gefahren. Ich habe viele Sehenswürdigkeiten besucht. Zum Beispiel das Brandenburger Tor und den Fernsehturm. Es war ein wunderschöner Ausflug. Am Abend habe ich in einem kleinen Restaurant gegessen und bin später ins Hotel gegangen. Am nächsten Tag bin ich zurück nach Hause gefahren. Oke, silakan boleh coba di jawab ya. Oke, good. Ya, semuanya untuk jawabannya. Di sini dia bilang, letzte Woche bin ich nach Berlin gefahren. Itu minggu lalu saya pergi ke Berlin. Dia bilang. Jadi kota tidak salah ya, bukan ke München, melainkan ke Berlin. Ich habe viele Sehenswürdigkeiten besucht. Bahwasanya saya mengunjungi banyak tempat wisata. Zum Beispiel das Brandenburger Tor. Sebagai contohnya itu adalah gerbang Brandenburg und den Fernsehturm. Dan juga ini ya, apa namanya, menara TV ya, menara televisi. Jadi nomor dua jawabannya itu benar ya. Dia mengunjungi gerbang Brandenburg. Ya.
Ich habe einen Restaurant. Nah, itu belum ya. Es war ein wunderschönen Ausflug. Itu adalah perjalanan yang luar biasa. Dia bilang ya. Am Abend habe ich in einem kleinen Restaurant gegessen. Maksudnya pada malam harinya itu saya makan di sebuah restoran kecil. Itu nomor tiga salah ya. Bukan restoran besar tapi kecil ya. Und bin später ins Hotel gegangen. Dan lalu saya kembali ke hotel. Itu benar ya. Berarti ya di malam hari dia kembali. Kan? Am nächsten Tag pada hari berikutnya. Bin ich zurück nach Hause gefahren. Ya, saya langsung pulang ke rumah. Jadi nomor 5, jawabannya di sini salah. Ya, jawaban di sini adalah FR, FR, F ya. Oke, Mbak Kezia, good. Oke, Mbak, ya, ini salah nomor 1, ya. 1, 2, dan 5, ya. Oke, lagi ya. Jadi nanti dicoba dilatih lagi, ya. Di videonya, diulangi lagi ya, supaya makin terbiasa ya, untuk mendengarkan audio. Oke deh, kita coba lanjut dulu ya, teman-teman ya. Untuk audio yang kedua. Nah, di sini di yang kedua dia bilang bahwasanya wir sind am Samstag in den Park gegangen. Bahwasanya kami pada hari Sabtu itu pergi kemana? Gegangen kan pergi ya, ke taman. Lalu wir haben Fußball in Park gespielt. Maksudnya kami bermain bola di taman. Lalu wir haben nichts gegessen. Nah ini kalau ada kata nichts ya. Jadi kalau ada nichts itu berbeda dengan nichts ya. Kalau nichts kan tidak. Nah kalau nichts itu artinya tidak sama sekali ya. Jadi kami tidak makan sama sekali gitu ya. Lalu das Wetter war an diesem Tag sehr heiß. Bahwasanya cuacanya pada hari tersebut itu apa? Sehr heiß, berarti sangat panas. Wir sind am nächsten Nachmittag nach Hause gegangen. Ya, bahwasanya kami pulang ke rumah di sore hari, dia bilang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk soalnya, silakan. Tidak ada hair. Ya udah ya, terus teman. Akan didengarkan untuk audio yang kedua ya. Audio 2. Am Sonntag sind meine Freunde und ich in den Park gegangen. Wir haben einen Ball mitgebracht und Fußball gespielt. Das Wetter war schön und es war nicht zu heiß. Nach dem Spiel haben wir uns unter einen Baum gesetzt und etwas gegessen. Am Nachmittag sind wir nach Hause gegangen und haben den Rest des Tages entspannt. Oke, akan didengarkan kembali ya untuk audio yang kedua ya. Audio 2. Am Sonntag sind meine Freunde und ich in den Park gegangen. Wir haben einen Ball mitgebracht und Fußball gespielt. Das Wetter war schön und es war nicht zu heiß. Nach dem Spiel haben wir uns unter einen Baum gesetzt und etwas gegessen. Am Nachmittag sind wir nach Hause gegangen und haben den Rest des Tages entspannt. Oke, silakan dijawab ya.
Oke, good. Ya. Oke, sekarang dia bilang am Sonntag pada hari Minggu. Nomor satu udah jelas pasti salah ya. Karena bukan Sabtu kan, yaitu am Sonntag sind meine Freunde und ich in den Park gegangen ya. Itu pada hari Minggu saya dan teman saya itu pergi kemana ke taman, dia bilang ya. Wir haben einen Ball mitgebracht, yaitu kami ya membawa bola und Fußball gespielt dan bermain bola. Ada nomor dua benar. Das Wetter war schön, cuacanya itu indah. Nah, bukan panas seperti ya, nomor empat seperti salah ya. Und es war nicht zu heiß dan tidak terlalu panas, ya kan? Nach dem Spiel, yaitu setelah bermain, itu haben wir uns unter einen Baum gesetzt. Itu setelah bermain kami duduk itu di mana ya? Kami duduk di bawah pohon und etwas gegessen dan makan sesuatu dia bilang. Am Nachmittag pada sore harinya ya sind wir nach Hause gegangen. Nah, berarti nomor tiga jawabannya ini salah, nomor empat juga salah ya. Nah dia makan ya, bukan nggak makan. Lalu cuacanya nggak panas, bukan terlalu panas bahkan ya. Nah di sore harinya dia bilang ya, nach Hause gegangen. Dan kami pulang di sore hari. Und haben den Rest des Tages entspannt. Dan menghabiskan hari dengan beristirahat. Ini nomor 5, jawabannya benar ya. Jadi jawabannya adalah FR, FFR ya. Oke, Mbak Kezia benar semuanya good ya. Oke, Mbak Lea juga benar semuanya ya. Good. Nah, gitu ya. Oke deh, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya. Silakan. Nggak ada, Her. Nggak ada ya. Oke deh, lanjut dulu ya semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita berlatih sprechen ya, seperti biasa. Jadi di sini sprechennya Anwendung des Perfekts in alltäglichen Gesprächen. Ini kita akan berbicara tentang bentuk perfect dalam percakapan sehari-hari ya. Di sini Gespräch 1, itu percakapan pertama, yaitu Was hast du letztes Wochenende gemacht? Ich bin nach Hamburg gefahren. Mit wem bist du gefahren? Ich war mit meinen Freunden dort. Was habt ihr in Hamburg gemacht? Wir haben das Stadtzentrum besucht und sind an der Elbe spazieren gegangen. Jadi dia menanyakan ya, was hast du letztes Wochenende gemacht? Apa yang kamu lakukan minggu lalu? Ya, akhir pekan lalu ya, ataupun akhir minggu lalu. Ya, saya pergi ke Hamburg, saya bilang ya. Mit wem ya, dengan siapa kamu pergi? Itu saya ke sana dengan teman-teman saya. Itu was habt ihr in Hamburg gemacht? Apa yang kalian lakukan di Hamburg? Wir haben das Stadtzentrum besucht. Kami mengunjungi pusat kota, dia bilang. Sind an der Elbe spazieren gegangen. Yaitu dan kami berjalan-jalan, yaitu di mana? Yaitu di sepanjang Sungai Elbe. Ya, sekarang silakan person satunya Mbak Kezia, person duanya Mbak Lea ya. Person B ya, person A, person B. Oke. Was hast du letztes Wochenende gemacht? Ich bin nach Hamburg gefahren. Mit wem bist du gefahren? Ich war mit meinen Freunden dort. Was habt ihr in Hamburg gemacht? Good, oke Mbak Lea. Wir haben das Stadtzentrum besucht und sind an der Elbe spazieren gegangen. Oke, ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut berarti ya ke bagian terakhir. Di sini kita akan berlatih membaca ya, lesen und verstehen konteks dan inverb. Oke, kita membaca dan memahami teks dalam bentuk pertanyaan ya. Oke, nah sini saya akan bacakan teksnya. Silakan nanti teman-teman dengarkan, nanti baru diminta membaca. Biar ya. Ein Ausflug ins Gebirge. Letztes Wochenende sind wir in die Berge gefahren. Das Wetter war herrlich und wir haben eine lange Wanderung gemacht. Unterwegs haben wir schöne Aussichten genossen und viele Fotos gemacht. Am Abend sind wir müde, aber glücklich ins Hotel zurückgekehrt. Silakan dari Mbak Kezia dulu, boleh dibaca. Okay. Ein Ausflug in Gebirge. Letztes Wochenende sind wir in die Berge gefahren. Das Wetter war herrlich
und wir haben eine lange Wanderung gemacht. Unterwegs haben wir schöne Aussichten genossen und viele Fotos gemacht. Am Genossen ya, jangan genossen ya, oh, karena S-nya di situ oh, dua. Oke. genossen. Mm-mm. Genossen und viele Fotos gemacht. Am Abend sind wir müde, aber glücklich in Hotel zurückgekehrt. Oke, sehr gut. Ya. Next, Mbak Lea, silakan. Ein Ausflug ins Gebirge. Letzte wir in die Berge gefahren. Das Letztes Wetter war Wochenende, herrlich und wir haben eine lange letztes ya terakhir, awal tadi bacanya, letztes tadi. Wochenende, tadi Mbak ya, bacanya letztes. Letztes Wochenende gefahren. Letztes Wochenende Mhm. sind wir in die Berge gefahren. Oke. Das Wetter war herrlich und wir haben eine lange Wanderung gemacht. Unterwegs haben wir schon Aussichten Schöne. genossen und viele Fotos gemacht. Am Abend schönen genossen und viele Fotos gemacht. Am Abend sind wir müde, aber glücklich ins Hotel zurückgekehrt. Oke. Ya, ini silakan ya, dari coba dia bilang wir Kenapa sind sih? letztes Wochenende am Meer Let's, gefahren. let's, let's Wochenende. Oke. Ini mulai dijawab ya. Oke. Oke. Jadi wir sind letztes Wochenende ans Meer gefahren, yaitu minggu lalu ya, ataupun kami minggu lalu itu ataupun akhir pekan yang lalu itu pergi ke Mea. Mea itu berarti ke laut ya, ke pantai atau laut. Lalu das Wetter war schlecht, cuacanya itu jelek, jadinya buruk. Wir haben unterwegs viele Fotos gemacht. Itu kami mengambil banyak foto ya selama di perjalanan. Am Abend di malam harinya ya, waren wir nicht müde. Kami tidak kelelahan, dia bilang. Lalu wir sind glücklich ins Hotel zurückgekehrt. Ya, kami merasa bahagia ya saat kembali ke hotel. Oke, silakan boleh coba kembali dijawab. Disesuaikan dengan teks yang ada ya. Apakah benar atau salah?
Oke, good. Dankeschön ya. Ya, dia bilang ya, letztes Wochenende sind wir in die Berge gefahren. Nah, dari gambarnya tadi kan kelihatan ya, bahwasanya mereka perginya yaitu ke pegunungan ya, bukan pergi ke pantai. Berarti nomor satu jawabannya salah ya. Das Wetter war herrlich. Itu cuacanya sangat indah dibilang ya. Tapi nomor dua jawabannya salah juga. Bukan jelek ya. Wir haben eine lange Wanderung gemacht. Kami melakukan perjalanan yang panjang ya, pendakian yang panjang. Unterwegs haben wir schöne Aussichten. Itu selama di perjalanan kami menikmati apa? Yaitu pemandangan yang indah ya. Und viele Fotos gemacht dan mengambil banyak foto. Nomor tiga baru ini benar ya, bahwasanya kami mengambil banyak foto selama di perjalanan. Am Abend sind wir müde. Malam harinya kami lelah. Empat juga salah nih, karena dibilang tidak lelah kan. Aber glücklich ins Hotel zurückgekehrt. Tetapi kami merasa bahagia saat kembali ke hotel. Nomor lima jawabannya itu ya. Jadi SSR, FR ya. Oke, very good. Benar semua ya. Oke, dan question ya semuanya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Saya aman, Her. Selamat ya. Ya, baik. Mungkin itu dulu ya untuk Maria dan Mbak Teja untuk malam hari ini. Kita lanjutkan lagi berarti pekan depan ya untuk pertemuan kita berikutnya ya. Oke, dan kemudian ya semuanya. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dankeschön, Her. Oke, bisa.